Isu tu je Indo Samba tu jen donam la sanje jansen pame Dije mo zarabado me ba yin dewa je je Danye dine tebe nyerman la je Jembar ma jebar dero jene anande je Dege dage mala mandaba Jojo sanje jansen Brajinje labdozo daya da penzan Awa modana yeso Chodu jelwa seje Sonyen zolai jeye randage de samaga Kunjo somlai joba menje temba menjo Gewa semje Toge sanje dojur je geza tamje jide dage jilla Temye dane zodo de tere ne me nyanda Tedere sacho Nanje zebe jurmanda deva jendo je Jene me moga jene le jendela san Changchu domne jisen do dulben do wandamba jo dewa chenje sanje oba mambaya malam dabe shinjo de rojewa shu de she dembe dembai choge zo nyembe dudan do bedin shido chashe nye she nambe yambe jekham tamje Tamsumanji me vedanta doje, te samgambe te sanzambe, te jemba manso. Yambe jagam tamje kanjurje, nyeda kude chula nam. Endan deve reje jebe, chuku sarva. Yambe jagam tamje kanjurje, rabkar deje dubere. Cheve dobe jide sundoja chapta dobe gombo Ringlo se basum jenjo je temba jide kamsoja temba shino chava temba yere nebe dere dering nyamle nangka pengen sangma la tsamri tashi dele shuguyes. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous qui avez effectué cette pratique ce soir avec nous. So good evening and welcome to all of you who joined us this evening to do this practice. Tene da kasang na shing da tene jo ge changchu lamji tume naune tene lapa shirapchi lapa di ko langan da ruling je dos. Et donc, comme nous avons pu le voir hier soir, dans la lampe de la voie vers l'éveil, nous en sommes rendus à l'entraînement à la sagesse. So, as we've seen yesterday evening, so in the text, the lamp for the path to enlightenment, we are studying the training in wisdom. Tene lapa shirap ki lapa na kar sundu sana changchu lamchen nangla tene shirap parur chinjur dang dralwi tripa semenjur desiri nyemung shejayi tripa mali pangwechir shirap parur chinnenjur tatu tapche ngombarcha sadi tsawadi derindowa di nangla kar sungu yore sena tene gansaki dadang chuki dak rangshin mebaki dun shirabje parudo chimbadi tene nyamlen jegores tene tongbanyegi nyamlen jegores tongbanyegi dun di tongna anzola tene nyimongbe trebada shiji treba pangne sangje tugures tene treba mali pangwechir Tenzang
시럽지 바로도 심바 동반이데 냠는 제고 그래 손대 난디서 좀 잡는 데서. Et donc, si nous voulons résumer ce qui est dit au sujet de l'entraînement à la sagesse, dans ce texte de la lampe sur la voie vers l'éveil, eh bien, il est dit qu'il nous faut réaliser cette sagesse qui est la vacuité. Réaliser la vacuité, c'est quoi? Eh bien, c'est de comprendre que le soi des individus est dépourvu d'essence, n'a pas d'existence inhérente, et que le soi des phénomènes, de la même manière, n'a pas d'essence, n'a pas d'existence inhérente. À travers la compréhension de la vacuité de ces deux soi, eh bien, nous allons procéder à la purification, au déracinement des deux voiles, le voile des émotions perturbatrices et le voile à la connaissance. Donc c'est pourquoi il est vraiment très important de méditer sur ce sens de la vacuité, de réaliser cette vertu transcendante de la sagesse. So what is it said in this text about training in wisdom? It is said that we must realize what is emptiness. And we do it through the realization of emptiness of the self of the individual, and the emptiness of the self of phenomena. By understanding that these two selves are empty, we eradicate totally the two veils, the negative emotion veils and the knowledge veils. So at the same time, we can realize enlightenment. This is why it's so important, first of all, to meditate on emptiness and to realize this transcendental virtue of wisdom. 되는다 식시디기 델바다 디나라 가르송여레스나 대양 퇴바다 삼바삼지 녀문문 줄창 고민을라 세디 다 가르송여레스나 빼나는 저기 사이지기 쳐라 퇴바 망보제 삼바 망보 제나 야고들에 디기 녀문보 모시그래 녀문보 모시자마도 녀문보 메바서 두마레 송갈직들. Et donc, à la suite de cela, il y a un commentaire qui nous explique ce que veulent dire ces quatre vers. Et donc, ce commentaire nous dit que bien dans la pratique, sur le chemin, nous pratiquons entre autres l'écoute et la réflexion. Cette écoute et cette réflexion vont nous amener à comprendre, à pouvoir reconnaître les émotions perturbatrices, mais ça ne va en aucun cas nous permettre de les éradiquer. So then there is a commentary which explains what is the meaning of these four sentences, and it is said that in the practice on the path to enlightenment, we practice listening and thinking, and through these two steps, we can learn how to recognize the negative emotions, but it doesn't allow us to eradicate the negative emotions. 되네요. 신의 장바 지살 검정 녀문부 사변때 방월 미네비 녀문부 사변 방월 미네비 칠승디 양안서 검잡 신의 검 신의 지고송도 신의디 로망보라 검 야보들의 이내 디기 녀문바 짜와님에바 서투고 말해 송도. Et le commentaire continue en nous disant que même si nous pratiquons le calme mental, et ce durant plusieurs années, eh bien ça ne va pas nous permettre non plus de déraciner ces émotions perturbatrices. So then, it is said in the commentary that even if we practice the calm abiding meditation for many years, it won't allow us to eradicate totally these negative emotions. 되네 다 뒤와라 가이나 나랑서 강제네 이몽바 다투고 말해 세나
tene pecha dinangla tene lakton dame tobe nyamlin gi jorwa dang jalwa sedi 강제 내대 녀몽바 다투 말했나 대만저 대내 학통 대내 강사겠다 디 된데 맞도바 인장 세디 동반이 된데 맞도바 인장 디게제 세요다더라. Et on peut se poser la question, mais pourquoi cela ne permet pas de détruire ces émotions perturbatrices? Eh bien, c'est parce qu'il faut procéder pour cela à la pratique de la vue, la méditation de la vue pénétrante et arriver à la compréhension de la non-existence ou du soi de l'individu. C'est cette méditation sur le sens de la vacuité qui va permettre de se défaire des émotions perturbatrices. So one can wonder why this practice don't allow us to why this practice don't destroy the negative emotions. It is because we must go through the deep insight meditation to do so. We must realize that the self of individual, at least that the self of individual is emptiness, and it is through the realization of emptiness that we can eradicate the negative emotions. Tene lakton 강사기 당메디 또나 야보드레데 대sam기 시지지반에 세퍼메네베스 니몽비 시지지반에 방토마리 니몽비 지바디 방토고요레스 메바서토가 대송하라. Il est dit aussi que si on réalise le non-soi de l'individu, cela va nous permettre de purifier donc ces émotions perturbatrices, ces voiles des émotions perturbatrices, mais il y aura toujours les voiles liées à la connaissance. So then it is said that when we realize that the self of the individual is empty, is emptiness, then we purify the negative emotions veils, but it remains the knowledge veils. Tene nyamungu tribe saban yang sebar pangde shiwe kopang topar mijurte sedi tene lakton dangme tobe sherabde magom na nyamungba meba sotu yomare nyamungba de meba mandu na tene trachambe kopangde toptugu mare eso shiwe kopang topar mijurte seri. Et aussi, donc si nous ne réalisons pas que le soi de l'individu est vacuité, eh bien, nous ne pouvons pas nous défaire de ces émotions perturbatrices. Et si nous ne pouvons pas purifier ces émotions perturbatrices, il ne nous est pas possible d'atteindre l'état au-delà de la souffrance, c'est-à-dire l'état de harat. So then it is said that if we don't realize that the self of the individual is emptiness, we won't eradicate the negative emotions, and if we don't eradicate them, it's not possible to reach the state of harat. Deneyang pesa dinangla nyentyo dang rang sangje dang nana meba yang dakpan zobe sangje namchi rangshin mebe tongba nye gomba di mena 장수 숨 가양 메베나 송디 테 년투 이나레 랑상제 이나레 테네 장추기 저버 상제 이나야 티 숨부 기랑 테네 랑신 메바 강사기 딱 저기 딱 메베 동반이 데 곰네 테네 랑줄라 마케나 대다보 장추 숨 년투기 장추 랑절기 장추 장추 생기 장 디숨 산제기 살라 데네 게투구 말해서 장주숨 가야 메베나 그봐 장주 숨랑 덮투구 말해서 송바지데 마음 나서 Et que ce soit donc les auditeurs, que ce soit les vainqueurs par soi ou que ce soit les bouddhas
la réalisation du sens de la vacuité. Sinon, ce n'est pas possible de réaliser ces terres ou ces éveils, ces différentes formes d'éveil. So if even the listeners and the self-realized ones and the Buddhas, to reach this state, they had to realize what is emptiness. If we don't realize it, it's not possible to reach these three kinds of enlightenment. Tene da rang sangje dang, chang sem dang, sangje chi sala lobar tepe, chang sherab chi paru tu chimbala, labar jawo she sung sedi, da ngarang tso rang sangje gi, nyente tra chimbe kopang tobu gudu, chanchu sembe kopang tobu gudu, sangje chi kopang tobu go na, inchi minchi tene sherabji paru tachimba tongba nyegi tuendu togo gore sumabda. Et nous, à notre niveau, eh bien, si nous voulons atteindre l'état d'auditeur, l'état d'auditeur ou l'état de bodhisattva, l'état de Bouddha, eh bien, il nous faut impérativement réaliser le sens de la vacuité. And as for us, if we want to reach the state of listeners, the state of bodhisattvas, or the state of some Buddhas, we must realize what is emptiness. Tene gombo ludu kiis le dang nyemong namdok le tongba nyichi kakpar chur sidi tene naga juna labun ludu ki te ngarang tsula le gi tene nyemong bagi le sa ne nyemong bi triba da sheji triba tene ma namdok mambu yorba ti yang nyembo tongba nyigi matok meba sotu goyo mares Tinzang sherabje parudu shimba tongba nidigi nyamlendi rangjuro lemne duen tokba ina tene digi tene nyamungba tamje nyamungbi triba shiji triba tamje gakbar churs mebasa tugure she sumba. Et sur ce sujet, Nagarjuna nous dit que le karma, donc ce karma qui est créé par les émotions perturbatrices, et donc c'est ce qui va aussi créer ces voiles des émotions perturbatrices, ces voiles à la connaissance. Il n'y a pas d'autre remède que la réalisation de la vacuité pour les purifier dans leur totalité. C'est pourquoi il nous faut vraiment réaliser cette vertu transcendante de la sagesse. And so about this, Nagarjuna says that to purify the karma which is created by the negative emotions, and also to purify the negative emotion veils and the knowledge veils, there are no other antidote than realizing emptiness. So it's really important to meditate on the transcendental virtue of wisdom, to realize it deep inside, at our mind level. Tene nyerangi chang rangi lo yurdu chirbe cho tamche tongba nyedu tokko la tokchang nyutes da nyendu rangjel gi dachamba topgona tene kanzaki dagi shirabji parudu chimba tongba nyedu tokko gores tongba nyedu tendu tokko gores ina tokchang nyutes edi dedabu tok tugores sungar nyendu rangjegi. Et pour atteindre l'état d'auditeur ou de vainqueur par soi, il va falloir réaliser que le soi de l'individu est vacuité. Donc il va falloir méditer sur le sens aussi de la vacuité. So also to reach the state of hara, of listener and self-realized ones,
we must realize that the self of the individual is emptiness. It's the only way to reach this state. 왼창 택바 침보등 제발 매반에 민주르데 니랑기 탑닝지 심볼라 로마장바 데니 지신 로유드 마저르 치르 센송디 이나양 년투 랑절데서 택바 침보냐고 제발 침보요레스 택바 충충도 제발 침보라 제발 침보요레스 년투기 동반이 검구요르데 tene kansaagi taa kumgayar, chuki taagdi yakpochik chasangji den toktogu yomares. Di inzang tachimba togore sangji togu yomares. Di denda de karesi di tene nyentur ra shirab mato tab yungu yomare. Tekwa chimbula ina tab nyingji chimbo shirab tongbani yore. Di nyingji chimbo di nyentugi nyamlen jitugu mezang Mais il y a un niveau supérieur à cet état de harat, à l'état d'auditeur ou de vainqueur par soi. Les vainqueurs par soi et les auditeurs ont réalisé que le soi de l'individu est vacuité, mais ils n'ont pas réalisé, d'autre part, que les phénomènes sont aussi, eux aussi vacuités. Et cette réalisation va se situer au niveau supérieur qu'est le grand véhicule. Et le deuxième point, c'est que les auditeurs, les vainqueurs par soi, n'ont pas non plus la méthode indispensable à l'obtention de l'éveil qu'est la grande compassion. Cette grande compassion, avec la réalisation complète de la vacuité, ça va se situer au niveau du grand véhicule. But there is a higher level than the one of the listener and the self-realized one. And because the listener and the self-realized ones have realized that the self of the individual is emptiness, but they don't have realized that also the self of phenomena is emptiness. This second realization is in the greater vehicle. And the second thing is that the listener and the self-realized ones don't have the method, which is the practice of the great compassion. So they liberate themselves from the samsara, but they can't reach the full enlightenment because the method, so the great compassion, and the realization of the emptiness, the full emptiness, is in the greater vehicle. Tene dechir tongni nyingji nyingbu chenji dendam changchuk semchang mitokshin nyerangi chuchi tangmeba yongsu zabor komba meba tang samji michabe chuni matokbar sungba sungdi tene nyerang de sangma jebe chumsindi tabdang sherab nyambu nyamlen je tuguyo mares tongbanyi da nyingji nyambu 장축 샘디 검투고요 말해서 직들은 내 내랑기 간사기 다 또고요 할때 되네 추기 다디 되네 똑투고요 말해서 디인장 되네 삼지 미차베 추니마도 봐 디인장 되네 추기 다도 참마 된 콩라 축투고요 말 디인장 년투에서 상제 두고요 말해서. 년투 정절돼서 동리닝지기 냠랜디 제마도 봐. 되네 강사기 딱데 동나야 추기 딱 차상 동 마톱장 되네 동반이게 되는 것마디 말렙장 상제 두고요 말해서 다기다 보러 같이 가지고 Et donc les auditeurs et les vainqueurs par soi ne peuvent pas réaliser l'éveil, le parfait éveil, pour deux raisons. Donc la première, c'est qu'ils n'ont pas cette association de la compréhension, cette association de la
ont réalisé que le soi de l'individu est vacuité, mais ils ne l'ont pas réalisé pour le soi des phénomènes. Donc ces phénomènes sont aussi vacuités. N'ayant pas réalisé donc cette sagesse, ce sens de la vacuité, et n'ayant pas donc cette pratique de la grande compassion, ils ne peuvent pas atteindre l'état de Bouddha. So the listeners and the self-realized ones can't reach the state of Buddhahood for two reasons. So the first one is that they don't have the wisdom and the practice of the great compassion. And the second reason is that they have realized that the self of the individual is emptiness, but they haven't realized that the self of phenomena is also emptiness. 다 데르다 코마테 나라 양 된다직 나라 양도 숨으려봐 데르 리피트 투션 데르바 저랑 서로 직관하고 데르바 되는다 다 군진치 못 빼막가 보기 가르송도 우스나 녀몽바 뽕완이 동번이 통월의 임베 대삼내 여라 세디 년도 랑절기 녀몽바 기테바디 빵게 여러와 디빵완을 때네 동번이 된 도구여래 스타디르다 녀몽바디 빵 맛을부터 동번이 된 도구여 말은 녀몽바 님보테네 녀몽바 빵 tum나 동번이 된 도구여래스 디다 년도 자체마다서 녀몽바 빵 여상 동번이 기된디 통구열 하고 요래스 이나스 테네 닝지 침부 닝지기 탑기 냠는데 매바 인상 테네 추기 닥디 똑투구요 말레스 탑매장 추기 닥디 시투구요 말레스 데르다 제발 데르다 닝지디 매장 테네 추기 닥디 Et Kunkel Pema Karpo, lui, nous dit que les vainqueurs par soi et les auditeurs, comme ils se sont défaits, libérés des émotions perturbatrices, ils ont réalisé le sens de la vacuité. Tant qu'on est soumis aux émotions, on ne peut pas réaliser, c'est qu'on n'a pas réalisé ce qu'était la vacuité. Mais il continue en disant que, comme ils n'ont pas la méthode qui est cette pratique de la grande compassion, eh bien, ils ne peuvent pas réaliser que les phénomènes sont eux aussi vacuités. C'est grâce à la méthode qu'on parvient à cette compréhension. Donc ici, dans votre tradition, peut-être que ça paraît répétitif et que vous avez l'impression qu'on dit la même chose, mais en fait, dans les commentaires, c'est ça, il y a plusieurs explications qui sont données sur un même sujet. So, Kunkel Pema Karpo says that the listeners and the self-realized ones have realized what is emptiness because they are not subject anymore to the negative emotions. Until we have purified totally the negative, if we haven't totally purified the negative emotions, that means that we haven't realized what is emptiness. But then he also says that as the listeners and the self-realized ones don't have the method, which is the great compassion, they can't realize that the phenomena are emptiness, because it is this method which allows us to realize this second kind of emptiness. And it can, maybe for you in your tradition, it looks like we are saying always the same thing, but in commentary there are different ways to explain a subject, a topic. Tene jagarki tutu sarahagi nyingji tangral tongba nishu kang
tene lamchuk nyeba mayi no she sung, da sarahagi karsung yara sena, tene tab nyingje shenbu nyamlen meba, sherab tongba nyi chikbu nyamlen jeba ina, tene lam yakshu sanje gobang tene togu mare da sungar saraya, di togu mare sungar. Et Sarah nous dit que donc si donc il y a la grande compassion et il y a cette compréhension de la sagesse qu'est la vacuité, si nous ne faisons que réaliser le sens de la vacuité, si nous réalisons cette sagesse sans la méthode, eh bien nous n'obtiendrons pas le meilleur des chemins, donc celui qui nous amène à l'éveil. And Saraha says that so there is a method which is a great compassion, and there is a realization of emptiness which is wisdom. And if we only practice the wisdom without the method, then we can't obtain the best path, which is the one which leads us to enlightenment. Tene yang jesi chimbu shiwa lagi karsungyo sana nyemong shiji dribayi minbi nyembo tongbani nyurdu tamji chen debe dene jidar gomi ja che sung sida da shiwa lagi karsungyo sana marangzola tene thoma meba ne sasha jo tene nyemong bi driba da shiji driba sayade yore di pe mesi digre kalete tene mimbe se pe di napo tene negative res digi tene dungal mangbo khorola chamdage yores nimong bitiba da shiji tiba nire tene digi nyembo di kansa ki da dang chu ki da tongba ni dire tongba ni ki ten tongna nimong bitiba da shiji tiba ni tsawane meba drotu gres tene shanti dewagi nyurdu tamji chen debes tene charanso jobo sang jego na tene kangjene tongmani di komgiyo mare slabjarwa jobo sang jego na tongmani komgo gres tongmani komna nyamung betiba da shiji tiba de tsawane meba sotu gres tongmani mato shen kangi sotu goyo mare tireno. Et sur le sujet, Shantideva nous dit que eh bien, nous sommes sujets donc, à ces émotions perturbatrices. Nous avons ce voile des émotions perturbatrices, les voiles à la connaissance. Nous avons, donc ce sont des obscurcissements qui sont présents et qui nous maintiennent dans ce cycle des existences. Et le seul antidote à cela, eh bien, c'est donc de réaliser le sens de la vacuité, que le soi de l'individu est vacuité, que le soi des phénomènes est vacuité. Et donc, il continue en nous disant, mais pourquoi je ne méditerai pas, pourquoi ne pas méditer sur le sens de la vacuité? Alors, en fait, c'est, dirons-nous, c'est notre seul salut, en fait, pour nous libérer de ces obscurcissements, de ces négativités. So Shantideva says that as for us, we are subject to the negative emotions, and we have these negative emotion veils and knowledge veils, and these remain us, keep us in the cyclic existence. And the only antidote to liberate oneself from this cyclic existence is to realize emptiness, so that the self of the individual is emptiness and that the self of phenomena is emptiness. So then he asks, so why wouldn't we meditate on the sense of emptiness, as it is our only solution to liberate oneself? Tene pechananga tsu tarpa dang tamji chimba
so tarbala bardu chebe bardu chungindi nyemong cheba dang tamji chimba tobala bardu cheba shiji cheba nicherji sabin bakcha dong cheba maliba pongor chebi chirte sedi dang nganzo tarba dong tamji chimba nido sangjigi lamla tobyagi chebudi nyentuyu teba chungu tarba top sedi gokpa top dachamba top sedi tarba lamri tene tekwa chimbuki 장축 톱스디 상제 고방르바 tene nganzo tarba tobiyala barshi jingin ngoma de sure sedi khandijire sedi rangi dikpas nyemongbagi sashaje lehadi nyemongbitiba di 먼저 tarba tobiyala barshi jingi nguma di nyumung bitiba res. Nyumung ba sede tanda dikpa sayadi. Di le di la tiba as. Dikpa da sa tsari di. Tiba di dene laip mangbo digirba. Dirwa nyumung bitiba as. Dene sanji ki gopang tobiyala bardu jingi di shiji tiba res. Disungarwa. Et ensuite, il est dit que le plus grand obstacle à la réalisation de l'état de Harat, eh bien, ce sont les émotions perturbatrices. Donc, ces émotions perturbatrices qui vont créer du karma et voilà, ça s'engrange ensuite, ça crée du karma, ça crée des émotions négatives et ça nous maintient dans ce cycle des existences, on ne peut pas s'en libérer. Et concernant l'éveil, l'état de Bouddha, eh bien, le plus grand des obstacles, ce sont les voiles à la connaissance. So then it is said that the biggest obstacles of the state of Harat are the negative emotions. So these negative emotions which create karma, and karma create negative emotion, and so it keeps us in the cyclic existence. And then regarding the realization of Buddhahood, the biggest obstacle are the knowledge veils. Deneda Pesanala Teinsang Tapshi Sam Suni Sundu Delwa Kinyamlin Kongo Re Sundi Te Dabo Nyamong Bitiba Shiji Tibe Meva Soyala Naranzo Tene Tap Ningshi Shimoda Shirap Tonga Nigi Nyamlin Kogore O Dila Dene Sonam Kitso Ishi Solam Nantigate Sundo Mingjibar Dene Sonam Kitso Ishi Kitsosa Tap Ningshi Shimoda Shirap Tonga Nigi 인지미지 검고래 가인선 달바토고 오래 장축 톱고 요래 들이. Et donc, eh bien, pour nous défaire de ces voiles aux émotions perturbatrices et ces voiles à la connaissance, eh bien, cela va être à travers la pratique de la grande compassion et de la sagesse. Donc, la méthode et la sagesse en union. On peut dire aussi l'accumulation de mérite et l'accumulation de sagesse. En fait, c'est la même chose, c'est juste le terme qui change. Et c'est ça qui va nous permettre, que nous allons devoir pratiquer. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va nous permettre donc d'atteindre tout d'abord l'état de Harat, de nous libérer de ce cycle. Et en deuxième lieu, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre l'éveil. So, in order to purify the negative emotion veils and the knowledge veils, the practice is the great compassion together with the wisdom, the understanding of emptiness. So, meaning the practice, the method, together with the wisdom, or we could also say the accumulation of merits together with the accumulation of wisdom. It's exactly the same, it's just the name which change. And why should we practice it? It's because this is the way to liberate oneself
from the cyclic existence to reach the state of harat, but also to reach enlightenment. Tene dekonani tobe sherabdam dalwana nyemung chiang pong menebes nyerang la yang tongni toba yepartens yin nyerang la tamningji komba mebana changchu mitobo sondagi takechama mujung songa pena dekonani chigi sherabki tongmani ge tende meba ina nyemungba pangtugu yomare ser tene nyendu rangzela yang tongni di to gogore ina yang sherabdi mato tabdi meba insang nyendu rangzela yang sangji tugu yomare ser yang tersu yang tersu dekona nyeji tokpe sherabdang drana sayadi dangme tokpe sherab tongba nyi dang drana sayadi tongba nyi mahomne dun matong nas nyemongba pangtugu mares tene nyentu rangzala tongni togu yorete tene tongni te togu yorete te sherabre tabdi togu yomare nyingji di togu yomare ta nyingji 강사기 다다고 닝지를 보고도 닝지디 공부 매장 되네 년도에서 다짐부터 그래 코랄이 빵사르데 장축 돕는 셈절로 보제에 연구요 말했어요. Et donc, pour éradiquer ces émotions perturbatrices, ce voile aux émotions perturbatrices et des émotions négatives ou perturbatrices, eh bien, il va nous falloir réaliser la vacuité du soi de l'individu. Et les auditeurs et les vainqueurs par soi, même s'ils venaient à méditer, à réaliser le sens des deux vacuités, du fait qu'ils n'ont pas la méthode qu'est la grande compassion, ils ne pourront pas atteindre l'éveil. So, to purify totally the negative emotion veils, we must realize that the self of the individual is emptiness. And regarding the listener and the self-realized ones, even if they realize the two emptiness, the emptiness of the two self, as they don't have the method, which is the great compassion, it won't be possible for them to realize enlightenment and to help other sentient beings. 다 대달 제부침부 남직갑들 탑당 제베 똥니 검술 중세 시나스 테네 셰랍 똥바니 곰베 탑시 이야만들베 냠렌니스 멜람레 초도 저베 택바침베 람르미인라 세다 양절 절반디나라 테네 택바침부 다게다 년토 랑저 상마송단도 택바침부 장정송도 택바침부기 간들에서나 테네 셰랍 똥바니 탑셰 셰랍 똥바니 곰 되게 탑닝지 침부 이야만들와 탑시 송죽 제네 냠보 탑도 셰랍 소소마인 바제네 곰나 가리어르세디 멜람레 촉도 줄바세디 년투기 람레 맨람세디 년투기 람레 야가 촉도 줄바 택바침부 되네 택바침부기 람데레스 딜람데 탑당 셰랍 냠보제네 냠렌제디 되네 년투기 람레 촉도 줄바 택바침부기 람기름바기 냠렌레스. Donc ça, c'était pour ce qui concernait donc les harats. Et maintenant, donc, comment ça se passe au niveau du grand véhicule? Eh bien, ici, il nous est dit que c'est la pratique de cette sagesse, donc la compréhension de la vacuité avec la grande compassion, donc les deux pratiqués ensemble, qui vont permettre donc d'atteindre à l'éveil. Et en fait, cette pratique de la sagesse et de
la méthode, donc la grande compassion, eh bien c'est ce qui le différencie, donc c'est ce qui permet de passer donc, de ce véhicule dit inférieur, donc le véhicule des harats, le véhicule des auditeurs et des vainqueurs par soi, au véhicule supérieur qu'est le grand véhicule. So that's it regarding the harats. And then what about the greater vehicle? So it is said that we must practice in union the wisdom, the understanding of emptiness, together with the method, which is the great compassion. And so this is what makes a difference between the lesser vehicle, which is the vehicle of harats, of the listeners and of the self-realized ones, and which makes a difference between this lesser vehicle and the higher vehicle, which is so the great vehicle, so the greater vehicle. Deneda nyamsha namkha tabu jetub tamji changju simji simbes nawa juma tabu lamdu chir shesung batar sedida ana tabdang shirabki tongbanyagi nyamlendi kandisi jegu re sen sungna segore de nyamsha dang jetub sungdwa nyamsha kabla pena namkha tabu se tene kom namju nganzu nyamsha mayingba jade lamgyaro namkha tabu tene tongmanye de nyamsha se namju karlabu nyamsha tene jetubki kabla tamji janju semji tsesembe nawa juma tabu melam tabu shesungba tar se da sherab tongmanye de nganzu nyamlen kandi chegore se de nyamsha jetub nyamsha kabla ten tongmanye mayingba jene tene nangla rangshima dhruba de nyamsha dhruba ten nyamsha le yalang de jetub kabla tene shetamje melam juma tabu jene nyamlen chegore sungarda. Maintenant, eh bien, comment nous pouvons pratiquer cette méditation sur le sens de la vacuité? Donc cela nous amène aux deux phases, donc la phase de méditation et la phase de post-méditation ou d'entre-méditation. Donc cette phase de méditation où on repose donc dans un état naturel, où nous sommes sans distraction et où tout est vaste comme l'espace. Et ensuite, eh bien, il y a cette phase de post-méditation où eh bien, tout est apparent, mais bien qu'apparent, tout doit être vu comme un rêve ou comme une illusion magique. So, how can we practice the meditation on emptiness? So, here we mention the two phases. So the meditation phase and the post or in-between meditation phase. So in the meditation phase, so we remain in our own nature without distraction, and everything is as vast as space. And then in the post-meditation, so everything appears but must be considered as a dream or as a magic illusion. Tene chapsimdang jiengwa dambe simbadang Georgie namchang tongyi chi simbe juma melam tabu nyamshakto dedachang mimik pate dedar damba sumdang dutakto mandral na tabdang jebaham tabshi mandral yinji senda dinala karsung gores ana nyamshakdang chetubki nyamlendi kandasi chego gores dandere di tene namju namso damba sum sikidwa damba sumki tsisina tene di tekpa chenpoki nyamlen re tene digi tene dongma nyamsha chetub nyikagi nyamlen digi redwa ta lelabu redwa kali khapu ma redwa
남주 담바숨 라디 디레도 시라 동반이 냠는데 디레도 다된 대시적으로 되는 디레 다 간데르스데 당부 잠조도 셈지 세디 당부 조로아 셈지기 담바 세도 남주 되네 배차딜라 지 모아기 담바 세도 담바니 도송아 되네 기당 되네 니바 조로아 무식이 동반이기 셈베 주만밀람다보 냠샤데다자 미믹바테 세데다 데르다 노르드나 디냐 어디 상마 보겠지만 살발람 다 아나 냠는 동반이 냠는데 간데스테과 침복이 냠는데 답당 시럽 간데스 선은 그서도 이시소 간데스 누구 요래 세나 되네 배쳐디나라 당부 조로와 셈지기 담바세들의 남주 담바숨라 잡순도야 대과지 뭐 셈지야 대선저바직 되네 조로와 무시 밍밍이 담바세디 되네 무시 냠는디 제베kabla 되네 밀람다고 주마다고 랑신 나트바기 토네 되네 엄베자 바다 엄베자서도 자마야 마잉바 제네 제데르도 아디랑라도 디 제네 저로심지 무시 믹바메바 세디 마잉바 제디그레 남주 제게요 되네 죽라 되네 손남 그소나 이식 초기 되네 간데지 요나야디 심전나 모아지야디 디숨디 사나 되네 동반이 지세는 동반이 냠는 제도가 되레도 남주 먼저 제게 왔다는데 담바숨 지세야서 배임받은 되레도 시라 동반이 냠는 Maintenant, eh bien, comment nous pratiquons donc cette méthode, cette sagesse, cette accumulation de mérite et cette accumulation de sagesse? Eh bien, c'est à travers les trois perfections. Ce sont les trois perfections que l'on retrouve dans les pratiques lorsqu'on se situe au niveau du grand véhicule. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué, c'est ce qu'on a dans nos pratiques. Donc, les trois perfections étant donc tout d'abord l'introduction. C'est dans l'introduction où on va procéder à la prise de refuge et au développement de l'esprit d'éveil. Ensuite, il y a la phase principale. Donc là, c'est où on considère tout comme étant un rêve, une illusion magique. Et ensuite, eh bien, tous les mérites accumulés, toute la sagesse accumulée, on la dédie pour le bien de tous les êtres. Ça, c'est la troisième phase, et c'est la façon de procéder pour pratiquer, méditer sur cette vacuité, cette sagesse. So, how do we practice this method and this wisdom, the understanding of emptiness? It is through the three perfections. These are the three perfections we find in the practice when we are in the greater vehicle. Meaning the first one is the introduction, and so this is where we take refuge and we develop the mind of enlightenment. Then there is the second part, which is the main practice, where we consider everything as a dream, as a magical illusion. And then there is the dedication of the merits we have and the wisdom we have accumulated. So we dedicate it to the benefit of all beings. 데 노종제나 배 망보자가 되네 도도 넘잡나 만족이 남주 냠는 사단에도 상관이 여러 담바서 담보 잡고 셈지 야고 제네 무식합라 되네 소소닥치 든지 고미야 간데인데서 상마 되네 마행바 제네 밀람다고 좀 하다고 제네
남도시라 매바제는 녀몽바 매바제는 제야데레도 디랑데도 동아이 되는 줄은 뭐하지 담바숨 기치즈네 냠는 제나 되는 장축 토비아래 달바 토비아래 산제고 본타가 줄은 누구도와 담바숨 기치 마지나 되는 소남 토비아지 보스 담바숨 기치즈네 냠는 제나 소남 기초다 이시기 초 냠보 랑신기 도고였다. 먼저 남주 냠는 지야데. 먼저 남주 냠는 지게였다. 산쟁거 본토비야. 선음게 초다 이시기서 연구였다. 담바숨도와 디다 딱bar 지게로 먼저 데라다. Donc il y a beaucoup, beaucoup à dire sur ce sujet, mais si on veut résumer, eh bien c'est à travers les trois perfections que nous allons procéder aux accumulations de mérite et de sagesse. Et donc la première partie, l'introduction, c'est, comme on l'a vu, la prise de refuge, le développement de l'esprit d'éveil. La deuxième partie, donc, qui est la phase principale, c'est là où nous faisons notamment les phases de génération de la divinité, donc soit en tant que sous la forme de la divinité ou la divinité en face de soi. Nous effectuons tout cela dans la non-distraction et de la même manière nous considérons tous les phénomènes semblables à un rêve. Et ensuite, eh bien, il y a la dédicace de mérites qui ont été accumulés. Ces trois perfections vont nous permettre d'atteindre, de nous libérer et d'atteindre l'éveil. Maintenant, si nous n'effectuons pas ces trois perfections, eh bien, nous allons procéder à une accumulation de mérites, mais rien de plus. Mais en tout cas, de toute façon, ces trois perfections, elles sont dans toutes nos pratiques, toutes les pratiques que nous effectuons. So there are many details about this topic, but if we want to summarize, then to proceed to the accumulation of merits and the accumulation of wisdom, we do it through the three perfections, and we find them in all our practices. So the first one is the introduction with the refuge and the development of the mind of the mind of enlightenment. And then there is the second part, which is the main part, where we visualize oneself as deity, and or we visualize the deity in front of us, and we remain in a non-destructive state, and then there is a third part, which is dedication of all the merits to all sentient beings. So these three perfections will allow us to reach to liberate oneself from the cyclic existence, but also to reach enlightenment. If we don't do the practice with these three perfections, then what the best we will do is to accumulate merits. Tene da tedar damba sumdang dutab to mandarna tabdang chepa ham tabshi mandarwa yinji sebu sungdwa. Namjune damba sumde yakbo jen tsizima jene nyamlin jeba ina di tene tabdang sherab nisum mebagi tongmani nyamlin jegi yore sase tongmani stire yore. Et donc, si nous effectuons la pratique avec ces trois perfections, c'est ça la pratique sur la méditation. So, if we do the practice with these three perfections, then this is it. This is the practice on emptiness. Tene dagi di go de la nyamshak dang jetop son dire do. Ti nyamshak dang jetop c'est deux solutions de sadhana la dila chetop se do tene do
동반에도 저르던데 세대 제톱 냠샥세 냠샥 근데라 가만 세컨징 냠샥 남하다고 세도 남하다고 마잉바 제네 가양 섬노마다네 정말 통점 냠샥래도 디 두슬루신 맞대 여마르바 데네 딩월 레가지야 상마 제톱으로 제톱세디 먼저 상마 제게여로 데네 벤산 제주도 저나라 샘제 담제 디소감라 제톱세디 심난게 상로 땅에 마잉바 제네 알감 세팅인 신공 offering chapa pvtp tene resolution rang chene se kome diso changma dela jetop se do nemsa jetop tene changma charte last la mo ajat de rang de do tamani de be chiram chimbro da di digi dene nyemong ba meba so to yoro nyemong be tiba shi chitiba de. Donc, ce qu'on appelle la phase de méditation, en fait, c'est ce qui correspond uniquement à la phase de la dissolution dans la pratique. Donc, je peux la montrer quand on tape sur le bol chantant. Et donc, ça ne dure vraiment pas longtemps, mais c'est le moment où on médite, où nous ne sommes plus dans la conceptualisation, nous n'avons plus de pensée discursive et où tout est vaste comme l'espace. Mis à part cette phase de dissolution, tout le reste, c'est ce qui correspond à la post-méditation ou à l'entre-méditation, tout ce que nous effectuons. Et donc, concernant la pratique, eh bien, c'est la prise de refuge, le développement d'esprit d'éveil, les offrandes que nous faisons, les phases de génération de la divinité, tout ça que l'on fait toujours quand même dans un état de non-distraction, dans un état d'absorption méditative. Et donc ensuite, eh bien, en troisième lieu, nous procédons à la dédicace. Et donc c'est ces trois qui vont nous permettre de purifier les émotions perturbatrices et qui vont nous permettre, au niveau ultime, d'atteindre la réalisation. So, the meditation phase corresponds to the dissolution in the practice. And so this dissolution lasts only for a few minutes. And so here there are no thoughts. Everything is as vast as space. It is the emptiness. And except this dissolution phase, everything is the post-meditation or the in-between meditation phase. So in the practice, it is the refuge, the development of the mind of enlightenment, and so on, and also the offerings we are doing. So here we are in a non-distractive state and are in a meditative absorption state. And then there is the third part, which is dedication of merits. And with these three phases, we purify all the negative emotions, and this at an ultimate level, it will allow us to reach enlightenment. Tene 조직이 지투 냠샤 셈텐나 룽아 개와 전미자 시송배 질 진속 정어부 미저월 셈조에 로종만이 룰레마송 세데 조지 디범가라게 가르송도 세나 대다부 냠샤 지톱 샤랍 동반이 냠렌디 되네 대다부 냠샥 냠렌디 랑이 셈나가 템부 중나스 되네 셴 류기 개와 마기 개와 돼서 개침모 말에스 important 말에서 소르미자스 되네 개치슈디 되냠샤 제토게 셈게 샤라 동반이 고면도 개치그래
tene tongmani tenziya po tongna tene shira kechimbo marista tene jaya cha tsaya chumi piya mendo tiso kechimbo mara maru toya tiso tongmani tene yakpo tongna tene semla brusi moten semla lega mangbo lunga la leshi Et Atisha nous dit qu'en fait, le plus important, c'est de réaliser cette phase de méditation au plus profond de nous, vraiment l'expérimenter, l'imprégner au niveau de notre esprit. Donc, cette phase de méditation qui est donc la réalisation du sens de la vacuité. À côté de ça, les vertus effectuées par le corps et la parole, c'est rien, quoi. Ça n'a pas la même valeur du tout. Si nous réalisons ce sens de la vacuité, c'est le plus important. Si les offrandes, les prosternations, etc., c'est rien à côté de ça. Donc, so Atisha says that if we deeply realize this meditation phase, which is the understanding of emptiness, if we realize it at our mind level, this is the most important. Compared to this, the virtue accumulated through the body and the speech, they are nothing. The offerings, the prostrations, and so on are nothing, are not that important compared to this understanding of emptiness. So the most important is at the mind level. Le plus important, en fait, c'est ce qui se situe au niveau de l'esprit. Tenenda, domjamna, sherab tombanyege tenti, ninji minji togo doa. Di matona, baganchosredwa, di togo doa. Di togoya la jungoma di sonam kitsoda ishi kitsogo reda. Di la tabdang sherab silabge doa, sonam kitsoda ishi kitsogo. Tene dini yamadala chi kechimura doa. Sonam kitsola inji minji ishi kogore. Ishi kitsola inji minji sonam kitsogo goyore. Di pedi tene kasang sungsonga tsutum. Sonam kitsoga di kangba dabu, tsutum sunga di kangba dabu res. Ishi di mik dabu res. Tene tarbadang tamji chimbi salan doyala, manzola inji minji sanjegi lamlan doyala, inji minji condition kargo resana kangba yakbo gore, mik kogdo. Okay? Kangba yakbo. You know, tok dotore. Mik yakbo ina lampa manarwan dotore. Dire doa, sonam kitsok kangba tabu, ishi kitsok mik tabu. Tene da, tanda nganzo ki di yamadalwa nyamnen jege yore. Nganzo sangma no problem re. Sonam kitsok da ishi kitsok. Ainsana, tsadana nana ready mitwa. Tamasum kitsisimba. Disi nganzo semde, tene yang samlo shira tangje maro kampe ke din mare doa. Kampe ke dina resume jena pele labo. Sanji sala doa pe khale kabo. Tongbanyi dende stage tongna nyema watamje meba doa. Le labo re doa. Chik jena khale maro. Dom jabo ora sa. Donc, pour résumer, en fait, le plus important, c'est de réaliser le sens de la vacuité. La cause à la réalisation du sens de la vacuité, eh bien, c'est l'accumulation de mérite et l'accumulation de sagesse. Donc, cette méthode associée à la sagesse, cette méthode, cette accumulation de mérite qui serait comme les jambes, et cette sagesse, l'accumulation de sagesse, qui est la vue. Pour cheminer sur le chemin vers la bodhéité, pour se libérer, nous avons besoin de nos jambes et de nos yeux, donc les jambes pour marcher sur le chemin, les yeux pour voir où nous allons et ne pas tergiverser de gauche à droite, aller droit au but. Et en fait, c'est pas
donc ici, il ne faut pas se faire des nœuds au cerveau, se dire que c'est compliqué, parce qu'en fait, tout est dans, comme on l'a vu, tout est dans la pratique. C'est à travers la pratique des 3 perfections que l'on peut réaliser cet état de Bouddha. Et donc, c'est ce que nous effectuons dans nos pratiques. D'un côté, ça peut paraître compliqué ou loin, cet état d'éveil, mais d'un autre côté, en fait, c'est pas si compliqué que ça. So, to summarize, the most important is to realize what is to realize emptiness, and what is the cause of this realization. It is the accumulation of merits and the accumulation of wisdom, so the method together with the wisdom. And this method, this discipline, is such as our legs, and the wisdom is such as our eyes. And to follow the path to enlightenment, we need both of them, our legs to walk, our eyes to see where we go. One can think that it's difficult, but as we've seen, through the practice of the 3 perfections, we can realize emptiness, so we can realize enlightenment. And these 3 perfections are included in our practices. So, on one hand, it can look like enlightenment is hard to realize and it seems far, but on the other hand, it's not that difficult. 내가 좀 잡나 셔럽 동만이 있어야 돼. 간대질로 고거래서나 되네 강사기 딱 기침바 나인 니 모두인 섬지 딱진르도와 디 마릭바레도와 디 마릭바디 딱진디 마릭바디 되네 메바타 데레도 딜라니 몽보 메바동 세도와 되네 인생의 남도 메바지 강사기 딱 랑신 만주바 딱 세대 나기 되네 출네 이 보디 삼기도 스테레도 되네 나 khoron 메발라 된 닥다 추 고마파시보 데레도 되네 닥진 마링바 랑신 만주바게 된똑 되네 치료기 취탐제 되네 랑신 만주바게 취똑 취탐제는 데 삼사라 니르바나 창마레도 취탐제 담제 무슨 부다기 티칭 송데 덴들 송데 담보 덴들 코르와스 룩동테 코르와 피니시 상만 덴들에도 덴들 상마데 동반열에서 대상 셔라 닝분나마 속메 다메 데메 로메 추메 가야 메송도 데르도 동반일라 데르마 동반일라 really 니징의 남동 메바딜라 가야 야마르바 데네 다 베약슈드 밀람다고 주마다고 남하다고 세도 데네 지레도 강사 얼마인데 강사기 딱 매도 강사기 다도 추기 딱 랑신 만두보게 된다 데 삼로단 딜라셔로 동반이 슬라베르. Et donc, si on veut résumer encore cette méditation sur le sens de la vacuité, cette réalisation de la vacuité, eh bien, c'est de comprendre, de se défaire même de cette saisie tout d'abord de cette saisie à un soi de l'individu, de moi, je, mon, ma, se défaire de cette saisie. Et dans un deuxième temps, de se défaire de la saisie envers les phénomènes extérieurs. C'est cette saisie qui va créer le soi du phénomène extérieur. Lorsqu'on parle des phénomènes extérieurs, on se situe aussi bien au niveau du samsara qu'au niveau du nirvana. Donc, le Bouddha a enseigné l'interdépendance, donc ces causes et conditions qui amènent à un résultat. Il y a la production, il y a
l'interdépendance du samsara, donc qui part de notre ignorance et qui construit ce cycle des existences. Et il y a l'interdépendance du nirvana qui explique comment se sortir du cycle des existences. Mais tout cela, c'est des causes et des conditions qui amènent un fruit. Donc, par essence, c'est vacuité, c'est ça la vacuité. Et donc, nous devons réaliser la vacuité de ces deux soi. So, if we want to summarize it once again, so to realize emptiness is to not to grasp anymore the self of the individual. No, we must not say I, me, my, and understand that the self of the individual is emptiness. And then there is the self of phenomena. So it is the grasping towards phenomena which creates the self of phenomena. And so we are mistaken when we believe in these two kinds of self. And when we talk about phenomena, it concerns the samsara and also the nirvana. So the Buddha taught the dependent origination of samsara, which started from our ignorance, which explain how the samsara is created, how we remain in it, and then there is the dependent origination of nirvana, which explain how to liberate oneself from this cyclic existence. But in any way, it is interdependence, it is causes and conditions which lead to a fruit, meaning that it is, in essence, emptiness. And so we must, this is a way to realize emptiness. Dagzin marikpa siddhirido. Marikpa di, dagzin marikpa di mevaduna kile dirido. Dene tsangma mevadu. Den rechungina lagido. Marikpa di mevaduna, dene marikpa duji namshi tsangma mevadu diran. Marikpa dagzin dirido. Dagzin marikpa di mena, den all finish. La clé, en fait, pour se libérer, c'est de se défaire, donc de sortir de cette ignorance. Cette ignorance, c'est quoi? Eh bien, c'est cette saisie, notamment un soi de l'individu. Si nous nous défaisons de l'ignorance, eh bien ensuite, les autres créations, ce qui s'ensuit dans la production interdépendante, tout s'écroule et on se libère. So the key here is to get rid of our ignorance. So here the ignorance is not to grasp this self of the individual. If we don't remain in this ignorance, then all the other creations, all the other links of the dependent originations, they all fall down and we liberate oneself. Tene detabu nanzen marikwa tongmani nyamnen de la support di ne samna duje tamji mita pase de number 1 redawa. Tene duje tamji mita pa sakje tamji dongwa. Mita pa dang tene korwa dunga ji rangshin se number 1 support be digi samna tande tene tongmani feeling de so yong to de kechimbre. Et donc pour se défaire de cette ignorance, pour réaliser le sens de la vacuité, pour moi c'est vraiment le support, c'est de réaliser que tous les phénomènes composés sont impermanents et que tout ce qui est impur, toutes les émotions ne sont rien d'autre que souffrance. C'est si nous réalisons, nous expérimentons cela, que nous allons pouvoir nous libérer. So to liberate oneself from the ignorance and to realize emptiness, the best support is to realize that all composed phenomena
are impermanent, and that all emotions is nothing else than suffering. So it is if we experienced this, then we liberate. Pekechi Mizare, the Dedabu Dujetam Mitapa de Samlo Tang, Korwa Dungajiran Shin the Samlo Tangda, Yapo Samlo Tang Komjana, then Semla Jurandova. Did they share on Bani Redo, Sem Jurgo, Begeshimber. The Tomani Mitapa Samlo Matana, Chombo Shujungure. Then Korean Yimi Samlo Matana Lanzape, Chomba deep. Sherablan Diran Sherabred one day, Tanda Lapswate, Tanda Nintu Rangelgi, Sherabton Maniti Diredua, to Jetami Mitapa Subject, Shetam Jeton Shidame Padiredua. Et donc c'est vraiment à travers cette Sanjegi Tomjam the Sundua. Du Jetamji Mitapa, Sanjetamji Dunga, Chedamji Tongji. Ti Tene Nientu Rangelgi, Sherab Tombanitis, Diredo. Ti Labdi, Ben Mrs. Sapotior, Tombani, Mitapa Tangdi, Korwe Nimikti, Pekeshim Bredos. Et donc, ces deux pratiques, donc le fait de réaliser que tous les phénomènes composés sont impermanents et que le cycle des existences n'est rien d'autre que souffrance, en fait, c'est la pratique des arhats. Donc, c'est ce qui permet vraiment de se libérer du cycle des existences. Et en fait, c'est ce qui permet de procéder à la transformation de notre esprit. Et cette transformation de l'esprit, eh bien c'est ça, c'est la sagesse vacuité. So, through the practice, through the understanding of or the meditation on the fact that all composed phenomena are impermanent and that the cyclic existence is nothing else than suffering, this is how the Harat liberates from the cyclic existence, and this is the method to transform our mind. So this transformation is also this wisdom, so it is the understanding of emptiness. Mitapadang, Korenimi Komne, Digi, Chilabki, Tene, Chuyabu, Jingin Chakarava, Tene Yogi Chakata, Milaraba Sumudoa, Mitapa Komne, Tene, Digi Marikala Drason Seta. Tene Gomjamne, Mitapa disparu, c'est dit, Tomani Tento son soir. Tene Mitapa Komne, Tene, mi grâce mitapa na rituela draso rituela nyamne jene mitapa disparu sedi domani tendoso yogi chamara mida ganzoya mitapa kom korweni mi gomgindi che jingen le chagre ya cha nyamjung chagre yogi rande Jetsun Milarepa a dit c'est grâce à l'impermanence en fait, qu'il s'est rendu dans une grotte pour méditer, et en méditant sur le sens de l'impermanence, il a réalisé qu'il n'y avait pas d'impermanence, et donc par cet intermédiaire, il a réalisé le sens de la vacuité. Et beaucoup d'autres yogis aussi ont réalisé cela, et je pense que vraiment cette méditation, notamment sur la souffrance, la nature de la souffrance du cycle des existences, c'est une bonne méthode pour de réalisation. So Jetsun Milarepa said that it was thanks to impermanence that he went in the mountain to meditate, and by meditating on impermanence, he realized that there is no impermanence, so he realized emptiness. And many yogis realize the same as Milarepa, Jetsun Milarepa, and I think that one of the best methods to realize it is to meditate on the nature of cyclic existence, which is nothing else than suffering. Na so tu ji che dan ke ja mong mo she so chu zi chi lak
찍던 제가 맥시 나서 다네 냠주는 것은 상말라 참주시고요 먼저 롭정주기 장시에 되네 딱 봤을 때는 제가 대만하라 팬도고도 그런서 상마 팬도고도 두지시 되네 심자나고 뭐라니